खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ए बादशाहो सुनो, ताकि तुम हिकमत सीखो। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका 6 बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। तुम में बादशाहो सुनो और समझो, और ए ज़मीन की इतराफ के हाकिमों सीखो। तुम जो बहुतों पर हुक्मरानी करते और रियाया की कसरत पर फ़ख्र करते हो, कान धरो, क्योंकि तुम्हारा इख्तियार खुदावंद की तरफ से है और तुम्हारी ताकत हक ताला की जानिब से है, जो तुम्हारे कामों को आजमाएगा और तुम्हारी नीयतों को दरियाफ्त करेगा। क्योंकि गो तुम उसकी मुमलिकत के खादिम थे, तो भी तुमने रास्ती से इंसाफ ना किया और शरीयत की तामील ना की, और तुम खुदा की मर्जी के मुताबिक चाल ना चले। वो जल्द ही तुम पर हैबतनाक जाहिर होगा, क्योंकि आला दर्जा वालों की सख्त अदालत की जाएगी। इसलिए कि जो अदना है वो रहमत के लायक है, पर साहिबाने कुव्वत का इम्तिहान सख्ती से किया जाएगा। मालिके कुल किसी को मुस्तस्ना ना करेगा और ना किसी अजमत से डरेगा, क्योंकि छोटों और बड़ों दोनों को उसी ने बनाया और उसकी मेहरबानी सब पर यकसां है। मगर ताकतवरों की सख्त तफ्तीश होगी। ए बादशाहो, तुम्हारी तरफ मेरे कलाम का रुख है, ताकि तुम हिकमत सीखो और गिर ना जाओ। क्योंकि जो पाक चीज़ों को पाकीज़गी से रखते हैं वो पाक किए जाएंगे, और जिसने ये बातें सीखी वो जवाबदही करने के काबिल होगा। बस तुम मेरे कलाम के मुश्ताक हो तो तुम तादीब पाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 82, उसकी 3री से 4थी और फिर 6ठी से 7वीं आयत तक। आज का हमारा जमायती जवाब होगा, ए खुदा उठ ज़मी की अदालत कर, ए खुदा उठ ज़मी की अदालत कर, ए खुदा उठ ज़मी की अदालत कर, ए खुदा उठ ज़मी की अदालत कर। मिस्कीन और यतीम का हक पहुँचाओ, गरीब और मुफलिस का इंसाफ करो। मिस्कीन और मोहताज को रिहाई दो, शरीरों के हाथ से उसे छुड़ाओ। जमायती जवाब,
اے خدا اٹھ زمیں کی عدالت کر، اے خدا اٹھ زمیں کی عدالت کر، اے خدا اٹھ زمیں کی عدالت کر، اے خدا اٹھ زمیں کی عدالت کر۔ میں نے کہا کہ تم خدا ہو، تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور سرداروں میں سے کسی ایک کی طرح گر جاؤ گے۔ جماعتی جواب: اے خدا اٹھ زمیں کی عدالت کر، اے خدا اٹھ زمیں کی عدالت کر، اے خدا اٹھ زمیں کی عدالت کر، اے خدا اٹھ زمیں کی عدالت کر۔ نعرہ حمد۔ اے خدا اپنی راہیں مجھے دکھا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 17واں باب 11ویں سے 19ویں آیت تک۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم کو جاتا تھا تو سامریہ اور جلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہونے لگا تو 10 مبروس آدمی اسے ملے۔ وہ کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کر کے بولے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ، اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ میں نے شفا پائی ہے تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے خطاب کر کے کہا کہ کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ اور اس نے اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔